Get up, stand up. Beka wuli ika hake mwenye ika onyini. ABC message ci ama 6 ans. O ADP Maliba olu fana tetala akornina. Oh, bajili kroba. Nga koyomzo dinge ko olu fana sindala. Oh, ala ka tonye. Mba soro so sinaba kuma ke. Mon père. Ayo. Insu. Voilà. Araba temene. Ayo. Kabini boli ba min kɛra avril kalo tile 5 an ye i ka kumakan ye bɔlɔlɔw sanfɛ kɔlɔlɔfɛn kasara min kɛra Ogo Sabu kumakan a taara diɲɛ fan bɛɛ anw yɛrɛ ye a latɛmɛ walasa ka da kan a barila anw na k'a fɔ ko Ogo Sabu ko in a ma cun ka tun dɔɔnin bɛ dɔw fɛ kibaruya tun fɔra ɲɛmɔgɔw ye u ka fɛɛrɛ tigɛ e ka bɔli nana kɛ sababu ye ka fɔ ma mɛn tɛ dɛ n yɛrɛ ɲɛ y'a ye a bɔlen i sera an ma i y'a kuma fɔ an ye an ko a ka kan i kana a k'o kɛra cogo min ka d'a kan jama la i tɛ se k'a bɛɛ fɔ Ogo Sabu ko in e yɛrɛ bɛ yen yɔrɔ la i tɔgɔ ye jamu. Bon bamanankan na n t'a mɛn kosɛbɛ nka n b'a débrouiller bon sani ka kuma daminɛ n bɛ aw ka mɔgɔw bɛɛ fo. Bon, mɔgɔ min bɛ aw ka radio lamɛn bɛɛ n b'a fɔ donc n bɛ Dirisa Alayi fo n bɛ Ture n ka terikɛ a bɛ yan n b'a fɔ Babaji n b'a fɔ bon sani ka si Ogo Sabu ma fɔlɔ sabu gɛlɛya caman de kɛra gouverneur taara président yɛrɛ taara. Saba fɔlɔ a kɛra Lɛsabu Pure mɔgɔ 17 sara o la o ye fulaw ye muso 2 ani a den tora a la gouverneur Mopti taara a yɔrɔ tɔgɔ Lɛsabu Pure. Lɛsabu Pure. Bon o tɛmɛnen kɔfɛ Tori sugu dɔ de bɛ jumadon mɔgɔ 10 a fagara o don mɔgɔ se bɛ dugu kelen. O tɛmɛnen kɔfɛ dugu dɔ tɔgɔ Mɔra mɔgɔ 21 fagara o la fo o ka mobili yɛrɛ mɔgɔ min b'a fɛ ka boli ka ɲɛ o don ka denmisɛnninw ni musow don o b'a fɛ ka bɔ o dugu la donsow y'a minɛ ka taa n'a ye o y'a bɛɛ faga. Mobile fana dɔn ko tigi fana a y'a $2 de bɔ ka sɔrɔ ka mobile sɔrɔ. A ka mobile minɛli. A mobile minɛli. Walasa k'a ka mobile sɔrɔ. Mɔgɔ kɔni tɛ tunu dɛ ale ka mobile. Jɔn de tun y'o minɛ. Donsow. An bɛ fɛn dɔ mɛn bon sani ka se o ma fɔlɔ Piriga mɔgɔ 13 fagara o la. Sɔrɔdasiw b'a kalama. Sɔrɔdasiw b'a kalama. Sɔrɔdasiw b'a kalama. Bon ayi fagali kɛlen don bɔra kalama wa. Non ayi olu bɔra yen o bɔra yen le vers 11h donsow nana futuri tɛmɛnen kɔfɛ. Bon ok bon o tɛmɛnen kɔfɛ Kulogo mɔgɔ 43 fagarala Ibaka taara o la. Kulogo o ye a kɛra le 1er janvier. Bon o tɛmɛnen kɔfɛ Ogo Sabu sɔrɔ ka na kɛ. Bon Ogo Sabu kɛtɔ bon ne Moribo ne Sabu ne politicien ne mairie mɔgɔ ye. A i bɛ mairie la. Ne bɛ mairie la. I conseiller de. Ne conseiller de. Ne bɛ mairie la. Commune jɔn conseiller. Jala Sabu. Jala Sabu. Jala Sabu Jala Sabu. Ogo Sabu. Bon a kelen n y'a kumakan mɛn jumadon. Juma ne taara fɔ mɔgɔ min ye fana sɔrɔdasi min bɛ an fɛ yen sɔrɔdasi. Yɛlɛ tɛ so yɔrɔ la i ye conseiller i yɛrɛ de don ou bien parti dɔ conseiller. Non ne parti dɔ conseiller. Parti jɔn. Oui ne parti IRD conseiller. IRD conseiller ok d'accord. I kelen ka kibaruya mɛn Juma. Ne y'a kibaruya bon n y'a kibaruya mɛn min y'a fɔ n ye Nuhun Togo min bɛ yan. Bamakɔ yan. Bamakɔ yan o dɔgɔnin o de y'a kuma ne fɔ. O dɔgɔnin bɛ yan wa o fana bɛ yen. Non a bɛ yen.
abe yoro la ale bi baara kɛ mairie la a ko yero ko ko est-ce que ni y'a mɛn ko donso bi taara o sabu sini o du se tun sibiri no ay o juma do a y'a fɔ e ye juma k'a y'a mɛn ko donsow bɛ na o dugusɛjɛ sibiri o ko sabu bon ko ka taa ko sabu bi mɔgɔ kɛmɛ kan bon wula fɛ n taara sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a numéro bɛ ne bolo a tɔgɔ de bɛ ko Keta n y'a fɛn dɔ de mɛn n ma faamu dɛ mairie la sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ in tɔgɔ de Keta ko n ma faamu dɛ ko mun ko y'a mɛn ko donso bɛ taa an ka dugu la sini o ye aw sabu ye ko non c'est pas normal an bɛ patrie la an yɛrɛ an n'a to sisan a ka jaabi kɛra o ye a jaabi kɛra o ye ko a fɔra yen tan bon o don su fɛ moto bi don komi e de bɛ dugu jɔn na bi o dugu kɔnɔ bon o dugu tɔgɔ Ogosagu e tun bɛ Ogosagu yɛrɛ wa Ogosagu yɛrɛ fɔli kɛra yɔrɔ min o kɛ a kɛra e bɛ yen de ye kadɔ ka kin filɛ an ka kin filɛ kɔlɔn fila de bɛ yan kɔlɔn an bɛɛ jɛlen kɔlɔn kelen na kɔlɔn de bɛ dugu fila in bɔ ɲɔgɔn na voilà nka bɛɛ ka ji de bɛ ta kɔlɔn in na a bɛɛ b'i ta kɔlɔn na a dugu fila bɛ tɔgɔ Ogosagu fila Ogosagu dɔgɔnɔ voilà bon moto bi don su fɛ ma faamu i dalen tulo bɛ moto don kan na moto bi don dɔgɔnɔ ka kin na ko ne ma ni faamu ye bon an ye moto ta n taara dugu dɔ bi a kɛrɛfɛ ko Sulawurɔ n taara fɔ a dugutigi ye ko ne ma faamu dɛ moto bi don Ogosagu kin na ne ma faamu ni y'a kuma dɔ de mɛn depuis ne bɛ Ogosagu jɔn na fila Ogosagu bɛ dɔgɔnɔ Ogosagu fila ne ti dɔgɔnɔ ye ok nka kɔ de kɔlɔn dɔrɔn de kɔlɔn dɔrɔn n ko kɔlɔn de bɛ fila de don o bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o bɛɛ bɛ non ayi mun kɛrɛkɛ cogo di dɔ ko kɔlɔn ni dɔ ka ni porte ni porte ni da ni ani dɔ ka du a ti tɛmɛ o kan o ye dɔgɔnɔ ye fila fana dɔ ka du fana a ti tɛmɛ o ɲɔgɔn kan i ye moto don kan mɛn su fɛ voilà n taara sula ma faamu dɛ ko cogo di ko ma faamu k'olu fana bi moto man kan mɛn n bɔra yen n taara Joabu sabu Ogosagu ani Bankas kilo 14 bon Ogosagu ani Jalasagu kilo 21 bon ko ko ma faamu ko bon peut-être k'a mɛn ko i y'a fɔ sɔrɔdasi k'a mɛn bon ne ma da sɔrɔdasi ninnu na kosɛbɛ les vers 4h43 du matin fajiri waati makan bɔra an ka seku dɔ bɛ yen nɔ an ka karamɔgɔba dɔ de bɛ yen nɔ sabu mɔgɔ caman de bolila ka taa don ye o de kɛra olu taara don ye ka sabu o y'a aw b'a fɔ cogo di ne t'a dɔn ne bɛ fili ka jini o taara o di fili i y'a faamuya bon o kelen sisan kɔni an bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲini sabu bon ne kɔni y'an yɛrɛ ɲini depuis o waati ma se depuis sabu Mora Baragina Daimajan Jangeli Degesagu Gole Naide Wanjana Kume Isagu o bɛɛ jɛnna donc parce que a bɛ yɛrɛ ɲini n y'a ne ka denbaya la k'an bɛ taa ni kelen fo donc parce que fo le 8h ka sɔrɔ a sɔrɔ ka na o kelen aw bɔra o waati de non ayi sɔrɔdasi nana o waati de la 8h fo 8h o y'a sɔrɔ fagali kɛra jumɛn na olu nana depuis les 4h45 au 8h fagali kɛra u nana k'e to dugu kɔnɔ wa a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ɲini donc n bi bɔ
dugu dɔ bi ne min fɔ Sulawuro n bi surunya ne ti mɔgɔ ti se ka don yen donc komi fulaw fana bɛ yen donc min marifa b'u bolo ka mɔgɔw ka caya donc ani fanga ti kelen ye tari donc mɔgɔ min bɛ an bɛ mɔgɔ min bɛ boli donc parce que an bɛ taa n'a ye Sola ani min bɛ taa Joabu donc min ma sɔrɔ ka taa bon o kelen bon sɔrɔdasi nana a y'a sɔrɔ o fɛgɛyara sa min de kɛra a kɛra mun de kɛra a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛɛ fagara min bɛ faga a bɛɛ fagara bon sɔrɔdasi nana min bɔra Jalisago a nana min bɔra Bankasa a nana an bɛ mun mɛn o yan'an ka se sɔrɔsiw nali ma o caman kumana a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ dɔ fara a kan a bɛ se ka kɛ kolajugu ko don denmisɛnnin u ye muso kɔnɔma kɔrɔ fara wa oui e ti se ka ni o y'a fara de k'a bɔ ka den ni bɔ ka taa n'a ye a y'a sɔrɔ a y'a fara ka da yan a ka fisa o y'a den ni fara ka taa n'a ye mɔgɔ 30 de bɛ yen mɔgɔ 30 de bɛ yen min ni tigɛra ni bolo ni a tɛ yen a bɛ yen a fili a dalen bolo tɛ yen min bi min firila kɔlɔn kɔnɔ est ce que den fitinin min firila kɔlɔn kɔnɔ san 3 san 4 est ce que den wolonwula tɛ u fili kɔlɔn kɔnɔ ka taa ka fili kɔlɔn kɔnɔ n'i y'a min kɔlɔn min fili k'i b'a bolo bon fɛn dɔ bi kɛ fana an bɛ min mɛn o b'a fɔ ko maliyɛnw tɛ o b'a fɔ la an b'a mɛn mɔgɔw b'a fɔ u bɛ anglais fɔ o ye nkalon ye o ye nkalon ye a ɲɛmɔgɔ min bɛ ɲɛmɔgɔya la o mɔgɔ fila dɔn ko parce que kelen yɛrɛ ne terikɛ don kelen yɛrɛ ne ka bamuso bɔra ka dugu la minnu nana fagali kɛ olu ɲɛmɔgɔ min nana o ɲɛmɔgɔ min nana a bɛɛ ma kɛ donso ye dɛ a ma kɛ komi ne tun bɛ donso ye fɔlɔ sisan kɔni ɲɛmɔgɔ ninnu ye donso ye ka e mana o jati min bɛ kɛ an fɛ yen Bankasa mara bɛɛ e mana donso ninnu fara ɲɔgɔn kan min bɛ ko nin kɛ donso yɛrɛ yɛrɛ ni de donso ye ni b'a kɛ a tɛ mɔgɔ 40 bɔ a bɛɛ tɛ donso yɛrɛ ye a tɛ donso tɛ kamalen kɔrɔ dɔrɔn dɔn o bɛ taa dɔrɔn min ka bon ne t'a dɔn min bɛ min kɔni a bɛ min ka marifa ko min bi bon i bɛ taa a tɔgɔ e taara min sɔrɔ yan fɛ donc e taara bɛn ni mɔgɔ ye a y'a sɔrɔ tigi bɔra ka a ka bagan sɔrɔ e y'a sɔrɔ e t'a don a y'a sɔrɔ e taara ne ka dɔgɔnin moto de bɔsira sugu don ntɛnɛn don n taara fɔ sɔrɔdasi ye n ko min y'a gosi n b'a dɔn a ko di jumɛn na ko yɛrɛ tigi taara fa jumɛn na ko ne b'a dɔn ko a taara jumɛn n bɛ a ka dugu dɔn ne b'a dɔn n b'a dugu dɔn a bɛ tɛmɛ o kan wa ko a fɔ a y'a sɔrɔ fɔ ka fɔ nin dɔ ta bɔ ko ne b'a dɔn n bɛ a kɔrɔ ne ka an ka permis adjoint an ka permis adjoint oui a kɔrɔkɛ de permis adjoint terikɛ de don n b'a bɔra n'a ye n ko n b'a dɔn donc aw bɛ bingali kɛlaw ninnu caman dɔn bon an fɛ yen donc parce que an tɛ se k'a fɔ an mana fɛn dɔ fɔ donc an bɛ fɛn dɔ fɔ u b'a fɔ an y'a kɛ donc parce que an fɛ yen sɔrɔdasi tun tɛ yen sɔrɔdasi tun tɛ yen an fɛ yen i ko sɔrɔsiw nana heure jɔ e sɔrɔdasi nana donc parce que min nana le 4h45 donc parce que fo 8h donc parce que min bɛ marifa kɛ k'a ye gojogo min bɛ marifa kɛ donc parce que heure kelen donc est ce que marifa bɛ kɛ heure kelen mo sɔrɔsiw nana sɔrɔ fagalikɛlaw si tɛ yen a bɛɛ fagara min bɛ fagara a bagara donc parce que min bolila a bolila donc sisan foyi tɛ yen sɔrɔdasi si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ donc an taara nin minɛ donc o ka sabu ni de an tun bɛ an y'a minɛ donc tigi si tɛ yen a fɔ ne de y'a f'i ye. mɛ n ye kibaruya min sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen o ko sabu kɛlen jamanakuntigi taara a b'a fɔ a kɔnɔ ko ani
minnu ye bingalikɛlaw ne bɛ wele ko terroriste olu nominé bagaw kan ni o kiiritigɛla ɲɛmɔgɔ don le procureur du pôle antiterroriste n'o ye commune 6 procureur Samake k'a ye kangari da nin ko in ka sɛgɛsɛgɛ ka kɛbagaw ɲini k'u di sariya ma u ni ɲangati min ka kan u ka da u kan o kɛlen u ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw wuli Bamakɔ hali bi an bɛ yɔrɔ min u bɛ Mopti u tagara commune 6 Samake ka cikan n'a ka yamaruya kɔnɔ u kun taara sɛgɛsɛgɛli dɔgɔkun kelen u ye ko in kɛli dalilu ta ka tamasiyɛnw ta ka lamɛnniw kɛ fo ka taa mɔgɔ damadɔ minɛ ka na n'u ye Mopti olu bɛ Mopti bi u ye ko in dalilu minnu sɔrɔ n'u kan k'o sɛbɛn papiye kan o di procureur ma n'a kan k'a lajɛ ni ɲangati dafalen don ni ɲaminali kan ka kɛ n'o tɛ olu ka baara bi ni y'u dɔgɔkun 4nan u bɛ dɔgɔkun 5nan daminɛ bi u tun kan ka sara don o don 50,000 u taara dɔgɔkun kelen dafara k'u bɛ segin ka na baara tɔ kɛ yan procureur ko k'u ka to Mopti u ni bi cɛ u bɛ Mopti a bɛ dɔgɔkun 5nan bɔ kabini u taara fo bi 50,000 tile o tile u t'a fo ka se dɔgɔkun tɛmɛnen ma 35,000 de dira kelen kelen ma a b'i komi dɔgɔkun kelen 50,000 de dira dɔgɔkun 3 wari ma di o enquête fana u b'o saisi ordinateur min na o tiɲɛna u ye 1 de san Bamakɔ ka bila ka taa d'u ma téléphone crédit t'u bolo u bɛ Mopti u ka denbaya bɛɛ yan donc hali Ogo Sabu président yɛrɛ layidu min di ko ka nɔ minɛ le procureur de la commune 6 Samake chargé de lutte contre le terrorisme aurait ka autorisation n'a ka ordre de y'a to bi enquêteur bɛ Mopti mais u bɛ baara la gɛlɛya min kɔnɔ ni massacre sugu hali Perdiem u ka Perdiem bloqué don a tɛ yen est-ce que aw bɛ ka Mali faamu diɲɛ bɛɛ kasira Ogo Sabu ko la président ka taa k'a kan di le procureur de la commune 6 les enquêteurs à Mopti u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka PV saisi u ka Perdiem hali bi u ma sɔrɔ 175,000 de dira a wari tɔ u ka denbaya b'u kɔ fo bi donc pour te dire a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ voilà e y'a yɔrɔ min fɔ donc ko o y'a enquête kɛ o y'a dɔ minɛ o m'a minɛ terrain kan olu taara sɔrɔ ko kɛra o ayi o ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw de olu taara kɔfɛ de voilà o jugunen de don o joginnen de don o taara furakɛ dɔgɔtɔrɔ taara o minɛna yen de a fɔ ne de y'a f'i ye hali kunu o y'a mɔgɔ 2 de faga Bankasi kunu o y'a Jowabu mɔgɔ 2 de faga kunu o tɛ talata ya sugu kɔnɔ min y'a faga kan o m'a minɛ donc k'o bɔra ko i b'a fɔ o bi sɛgɛsɛgɛ donc o bi Bankasi o bi Mopti o bi mun donc min faga ye kunu e ko o bi yen sɛgɛsɛgɛ donc o bi sɛgɛ min y'a kɛ kunu min fagara dɔ fagara dɔ jogina mɔgɔ 2 de sara i y'a faamuya fɛn dɔ de bɛ yen kɛlɛ in min t'a fɛ e mana mɔgɔ 100 o 100 jate min t'a fɛ a bɛ 90 bɔ min tɛ kɛlɛ fɛ la kategoriya wa mɔgɔ si tɛ kɛlɛ fɛ k'a min b'a fɛ marifa b'u de bolo e ko ya t'a fɛ donc min b'a bolo i b'a ye ale ya t'a fɛ bi ma ko oh maintenant mun kɛra Ogo Sabu masurunyalaw a don ni bi cɛ aw kisira e kisira dɔw kisira dɔw ni tora la ala ka hinɛ banbagatɔw la ala k'u kɔ kɛ ala ka u bɛna kɔ kiti ala ka nɔgɔya aw minnu tora kɔfɛ ala ka aw sɔn limaniya la ala ka an bɛɛ kɛ kelen ye o don ni bi cɛw sigi bɛ Ogo Sabu kɔnɔ mɔgɔw seginna ka taa sigi yan jɔn de bɛ sigi yen mɔgɔ tɛ yen jɔn n ko dugu min b'a a kɛrɛfɛ donc o bi o y'a mɔgɔ 2 faga Bankasi quartier la Bankasi bɛ modifié de Bankasi quartier bɛɛ
a y'a sɔrɔ a tɛmɛna commune fila la fila dugu fila a bɛ yɔrɔ min na a tɛ yen i y'a faamuya Ogosagu o kɔni a banna Juwagu Jabe dɔgɔnɔdugu dɔw fana bi bɛ k'olu kan bon mun de nana ni gɛlɛya ye mun de nana ni gɛlɛya ye bon fulasi tɛ min taara dɔgɔ ka bɛn ni dɔgɔnɔdugu ye k'a ci ka a tɛ yen k'a mɛn aw y'a kɛ na donc an y'a kɛrɛfɛ sɔrɔ donc an fana b'a kɛ o ni dɔgɔnɔw bɛ mun fɔ o tɛ kelen ye dɛ n b'o de fɔ la o tun y'a depuis fɔlɔ o y'a daminɛ o kuma nin fɔla ka kuma nin kɛra n y'a fɔ dɔn ko nin ye a tɛ na nin yɛrɛ ye ko bɛna ni tɔn ye dɔgɔtɔrɔ tɔn ye ka sigi da Wosokɔrɔ mara ye ko he lakana tɔn in bɛ kabila bɛɛ kɔnɔ ye o ko he min awɔ dɔgɔnɔw ka lakana tɔn bɛ yen fulaw ka lakana tɔn bɛ yen siya bɛɛ ta bɛ yen n bɛ na o ko nin a tɛ na diya dɛ don dɔ kuma kɛra an ka mɔgɔw cɛ ne taara maire y'ale bila ka ne taara ne taalen dugutigi sigilen nin ye alimami sigilen filɛ nin ye ko non ne nana min na dɔn ko dugutigi tɛ ka kuma ko y'a sɔrɔ dugutigi kuma dɔn parce que ne tɛ kuma donsow de nana ka yɔrɔ minɛ ta ko olu ta ye kuma ye ko non ko ni dugutigi bɛ yen ka ban ne kɔni y'a sɔrɔ dugutigi ye ne tɛ kuma a y'a sɔrɔ dugutigi tɛ kuma ne tɛ kuma ka o y'a ɲɛmɔgɔ wele na ko non ko nin y'a de fɔ tiɲɛ don ko aw t'a fɛ an ta tɛ nin ye a y'a sɔrɔ kuma nana ka kɛ tan dugutigi bɛ yen dugutigi bɛ yen k'a y'a sɔrɔ aw y'a dɔ minɛ sɔn y'a minɛ ka se sɔn aw y'a minɛ aw bɛ taa di mairie ma aw bɛ taa di mairie ma ne t'i sɔn kuma ye ko aw de bɛ sariya tigɛ aw tɛ se ka sariya tigɛ dugutigi bɛ yen kuma banna depuis waati kan ko nin ye a tɛ diya an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ bi i y'a faamu an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ fɛn dɔ de bɛ yen fulasi tɛ yen ou bien dɔgɔnisi tɛ yen min bɛ se ka fɔ ni kɛlɛ ni a kun ye awɔ o de la a kun de ni a tɛ yen o de la ɲɔgɔn jalaki tɛ an bɔ a kɔnɔ fuladugu caman cira dɔgɔnɔdugu caman cira fagali ta o bɛ se ka caya yɔrɔ dɔ la ni dɔ ye nka k'a kɛ komi siyako kɛlɛ don n'i y'o mɛn i bɛ lagosi parce que anw ye Yusufu Toloba lamɛn yan a ko olu jigi bɛ armée kan ko hali sini ni sɔrɔsiw tagara mɔgɔninfinw na ka na n'u bolofɛnw olu bɛ marifa bila fagali de digir'u la o de y'a to u ye lakana o miirina n'o fɛɛrɛ tigɛ a y'o fɔ u ko réunion kɛra Mopti fila musokɔrɔba dɔ de wulila k'a fɔ ko tant que minnu bɛ kungo kɔnɔ ni marifa b'u bolo olu ma wele ka na kɛnɛ kan ko kɛlɛ tɛ ban a ko nin y'a san 3 ye a ye dugu cité sɛnɛ tɛ kɛlɛ ye ka da lakanabaliya kan donc n'i y'a lajɛ i ye mun fɔ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'a kun yɛrɛ yɛrɛ ye nin ye nka fɛn dɔ kɔni bɛ dugu ma mun y'a ɲimi ka tasuma don a la fo ka na laban kɛ ka don an kunkolo la ko siyako kɛlɛ don u ko siya dɔ de ye ni terroriste ka surun ka siya tɔw bila ka o siya bɛɛ kɛ komi n'o bɛɛ ye Amadu Kufa ye o miirina ni o hakili yɛlɛma min nana kɛ o de nana ka na wolo nin na bi donc n'an bɛ bɔ a kɔnɔ an tɛ se ka bɔ a kɔnɔ fo ka kun dɔn nka n'an tora ko karisa don karisa tɛ an tɛ tiɲɛ ye fo ka diɲɛ wuli dɔ de bɛ fara tasuma kan voilà merci an taara tɔnsigi la a ka ca an ni commandant ani maire an bɛɛ sigira kuma ko ye an fɛ o fɛn min bɛ yan an fɛ o fɛn min bɛ yan foyi tɛ an ɲɔgɔn cɛ min mankan min bɛ yen min bɛ ko nin kɛ o tɛ tɛrɛ o bɛ yan o tɛ yan olu tɛ yan voilà olu tɛ yan a tɛ ban a tɛ ban fo o ka na de a bɛ fulakunda a bɛ karakunda fo wuli ka na a y'a sɔrɔ wuluma na aw min fɔra tan donc an ka tigɛ wala dɔn parce que bon na tun tɛ wala e kɔrɔ b'a gɔtɔ a tɛ ban dɛ k'a mɛn fɛn dɔ de bɛ yen fɛn dɔ de bɛ yen an ka mɔgɔw dɔ bɛ yan an ka mɔgɔw dɔ bɛ yan ɲɛmɔgɔw dɔ bɛ yan olu sen b'a la
bon ko la saba ya sɔrɔ wulu jɔra a y'a sɔrɔ a banna a y'a sɔrɔ wulu jɔra a y'a sɔrɔ a banna sabu waati dɔw b'a fɔ la ko kadɔ tɔn dɔ bɛ yen ko o b'a fɔ la cogo di wa diinɛ dɔgɔ tɛ diinɛ dɔgɔ ani kapita la ko o tɛ ban ko yan wa toroba y'a min fɔ a ka tɔn de danaya masagu an fɛ bɔn danaya masagu tɛ an fɛ o danaya sabu a bɛ koro masagu dɔn sani danaya masagu tɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ a y'a sɔrɔ a bɛ yen a y'a sɔrɔ fagare a bɛ yen a y'a sɔrɔ a bɛ yen a y'a fɔ si toroba ko tɛ tabi donc sani danaya masagu a tɛ an fɛ munna an fɛ min bɛ an fɛ an bɛ min ɲɔgɔn dɔn karisa e de y'a de kɛ karisa e b'a la karisa b'a la karisa b'a la ko sabu ni armée bɛ yɔrɔ min olu man jan a tɛ kilo armée kɔni tɛ ten ko armée tɛ yen sa armée kɔni dabila sa armée kɔni dabila sa armée kɔni tɛ an fɛ yen armée kɔni dabila sa armée tɛ yen a y'a sɔrɔ armée bɛ yen a y'a sɔrɔ armée bɛ yen ni tikɛ o sabu n y'a fɔ sɔrɔdasi n y'a fɔ zandarme sabu n y'a fɔ sɔrɔ n y'a fɔ zandarme n ko aw mana nin ye aw k'u sɛgɛsɛgɛ aw kana foyi kɛ sɛgɛsɛgɛ jumɛn de bɛ yen aw mana marifatigi o marifatigi min ye aw ka minɛ a la min ma sɔn k'aw ka faga o de dɔrɔn de b'a ban fula tɛ dɔgɔnɔ bɛɛ o dɔrɔn de b'a ban foyi solution tɛ yen kiri b'a kɛ n'o kɛra a ka fagali kɛ kiri kɔfɛ o tɛ jamana basigi dɔw bɛ yen dɔn ko kiri t'a ye dɔn ko parce que a bɛ ɲɛ b'a la marifa b'a la o y'a bila dɔn parce que a y'a bila ta dɔn a bɛ kɛ awɔ ni kiri ma tilen mɔgɔninfin dusu tɛ sumaya a minɛ marifa minɛ a bolo marifa bɛ minɛ marifa minɛ a bolo a y'a sɔrɔ marifa minɛ a bolo dɔn parce que min m'a sɔn a ka bɔ yen tɔw min bɛ dɔn ko min kɛra dɔn ko kiri bɛ kɛ marifa minɛnen banna kiri bɛ kɛ o de la a y'a sɔrɔ marifa ma ban dɔn ko kiri a bɛ kɛ cogo di an b'a fɔ kiri la dɔn ko i m'a fɔ dɔn ta bɔ ta dɔn ko k'o bɛ enquête la dɔn ko min kɛra kun enquête o y'o ɲɛ yan mɔgɔ min fagara kun dɔn ko enquête dɔn ko juutu y'a kɛ tan de commune 20 de commune 30 o juutu bɛ dɔn parce que a y'o ɲɛ wa e b'a dɔn a m'o ɲɛ o de kama ni kiri tilenna mɔgɔw tɛ u yɛrɛ ka ko ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye nka ni kiri jɛngɛnna ni mɔgɔw jigi tigɛra kiri la a laban bɛɛ b'i ka hakɛ tigɛ i yɛrɛ ye n'o kɛra bɛɛ bɛ bin bɛɛ kan daba bi an bɛ yɔrɔ min na bi an ti kɔni fɔ ɲini bi kumakan laban na bon ne ka kumakan laban na ne bɛ min ɲina yen dama tɛ dɛ daba e mana daminɛ segu mara la kulukoro mara la ka se mopti mara kɔni a bɛɛ don sa mopti mara kɔni a bɛɛ don sa ka an bɛ dafin fo dafin o sen t'a la o bolo t'a la dafin o bolo t'a la o sen t'a la dafinw n'olu sen t'a la fa mɔgɔ si tɛ jigin dafinw na dafinw bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye mun bɛ se ka kuma bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka da ka mɔgɔ si tɛ siga olu la k'u bɛ bingalikɛla fɛ fan fila bɛɛ fɛ donc ni dafinw sen t'a la bɛɛ bɛnn'o kan ko dafinw sen t'a la hali bɛ ka sigi ka fɔ kɛ bi dafinw bɛ se ka kɛ o ye parce que bɛɛ ka danaya b'u kan mɔgɔ si ka jalaki t'u kan donc dafinw bɛ se ka kɛ même yɔrɔ ye mɔgɔw bɛ se ka taa jamana bɛ se ka se minnu ma ka kuma n bɛna fɛn min fɔ laban na hali an sigira ka kuma ɲɛ cɛ ti fɔ sabu i b'i e yɛrɛ fan bɛɛ faamu ne bɛ ne yɛrɛ fan bɛɛ faamu o de la an ko gouvernement kura in voilà a sigira lahala min kɔnɔ wagati min kɔnɔ gɛlɛya de hakɛ dama tɛmɛna ni mɔgɔw bɔra ni ala y'a kɛ mɔgɔw da bɔra ka wolo gouvernement kɔrɔlen gɛnni na kura min nana o man kan ka ɲina kɔrɔlen tacogo kɔ anw fana ye cɛsiri min kɛ k'o la taga ka da kɛlɛya min kan anw fana man kan ka an jan bɔ gouvernement kura kan o kana fili ka kɔrɔlen taabolo ta k'an na segin kɛlɛ kɔnɔ o de kama ko gouvernement kura in u ka kan ka misali ta kɔrɔlen taara cogo min u k'u yɔrɔ janya o la anw minnu fana ka cɛsiri ye kɔrɔlen na ta anw fana man kan ka salaya ka ɲina ka kura kɔlɔsi o fana kana fili ka kɔrɔlen ta ɲɔgɔnna kɛ ka taa wolo ni fagali sugu ani ni tɔɲɔ sugu la o de ye kama bi jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɔli a wajibiyalen man bɛɛ kan bɛɛ k'a kɔlɔsi bɛɛ k'i da don a la bɛɛ k'i hakɛ don a la. Voilà, n bɛ e ka yɔrɔ dɔ sɔn ji la mɔgɔw min ka kan k'a jɔ k'a nɔgɔya nin olu de kɛra
ne bɛ se ka fɛn fɔ Haruna Sangare Haruna Sangare a ye cɛsiriba kɛ a ko banni na Haruna Sangare a ma foyi kɛ asafurulayi Haruna Sangare wa ka Haruna Sangare ça c'est yari Haruna Sangare candidat yi Dirisa de député de Djidjara député de Djidjara à côté wo de Djidjara Haruna kɔrɔkɛ de ye député oui ale yɛrɛ tɛ maire ye yɔrɔ la wa donc ou bien Haruna kɛ Haruna sabari Haruna fara Haruna sa donc Haruna hali y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ e ko Haruna donc i tɛ ji min n'i ko ko Haruna i tɛ ji min u tɛ ji di ma an ko Haruna ba in Haruna ba de wo Bamakɔ yan wo Bamakɔ yan koyi hali y'a dɔn ko min bɔra vacances ka na donc hali y'a Haruna wele donc a tɛ ka kɛrɛfɛ kan hali taara a ka so a tɛ reçoit donc an bɛ Haruna kɛ an bɛ ni kila kɛra n'aw nana Haruna ta reçoit an bɛ mun kɛ ni Haruna sa an bɛ mun kɛ ni Haruna ye a y'a sɔrɔ wulu tun jɔra a y'a sɔrɔ ko nɔgɔyara wallahi mɔgɔ min ka kan ka jɔ ni wulu de ma jɔ o de kɔlɔlɔ bɛ yan i y'a faamu de min bɛ yen sisan fana a y'a sɔrɔ an taara tɔnsigi la i bɛ i défend fan fɛ bɛɛ b'a dɔn e ka mɔgɔ ni a b'a la ni ko a b'a la i b'a fɔ a t'a la ne yɛrɛ b'a dɔn e yɛrɛ b'a dɔn nin b'a la ne ka mɔgɔ don ne ko a b'a la ma dɔn a t'a la a bɛ nɔgɔya cogo di a tɛ nɔgɔya ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔ dogo tiɲɛ tɛ dɔn ne bɛ yan tɔnsigi la ne bɛ taara yan tɔnsigi la n ko aw ka tɔnsigi la donc parce que min bɛ yan min bɛ gafe kɛ Abulayi Kɔnɛ a bi bɛn ɲini an k'a bɛn fo an ka cɛ fɔ dɛ an m'a cɛ fɔ bɛn tɛ a tɛ sabati a ti ɲɛ dɛ a tɛ ɲɛ ne ko ne b'o de fɔ i tɔgɔ ne tɔgɔ Yero Jate Yɔrɔ Jakite yɔrɔ jɔn conseil communal Jalasago mon père ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka basigi nati ala ka dusu faga ala ka miiri ɲuman di kan ma ala ka an kun ɲɔgɔn fɛ ala ka hinɛ tabaw la u b'an kɔ kiti ma ala ka nɔgɔ ala k'an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ala ka limaniya di an bɛɛ ma merci ala k'an bɛɛ ɲuman se so an yafara walahi ma foyi kan balimaw min tun ye an fɔ a ye Yɔrɔ Jakite kana kuma an ye o ko sabu an caman ka dɔn mun kɛra ye ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma il est 1h du matin émission an sera ban yɔrɔ sini kɛnɛ jumadon à 10h tiɲɛ dɔnbaga bɛɛ CDR cɛ a muso an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ commune 3 tribunal da la ka taga dalilu fɔlɔ ka taa o kɛ CLESB kan ka taa di procureur ma commune 3 n'an bɔra yen an bɛ taa di BJ fana la marifa tɛ ta bere tɛ ta yɔrɔ tɛ tiɲɛ marche tɛ dénonciation jagoya don hakɛ tɛ dɛ jagoya Mali sariya ko quiconque qui a connaissance d'une infraction ou d'une intention d'infraction a l'obligation de la porter à la connaissance des autorités poursuivantes. Maa ni bɔra kojugu kalama ou bien wali ni ye kojugu ŋaniya mɛn a kɛli kibaruya mɛn a jagoyali kan i ka taa kojugu a dalilu di nɔminɛlikɛlaw ma ka taa kojugu kibaruya da nɔminɛlikɛlaw tulo kan u ka a tigi ɲini k'a minɛ ka a ŋaniya dan sira la a kana lawaleya n'i bɛ kojugu kalama a dalilu b'i bolo i bɛ kojugu ŋaniya kɛli kibaruya kalama i ma taa fɔ fɛɛrɛ ka tigɛ joona n'a kojugu lawaleyara ou bien a kojugutigi ma se ka nɔ minɛ n'a donna k'e tun b'a dɔn e ka datuguli kɛra sababu ye e matuni kɛra sababu ye k'a to tiɲɛ ma se ka dɔn alors i bɛ se ka hali nɔ minɛ i banni min kɛra ka taa n'a ye pour non dénonciation dissimulation des preuves d'une infraction commise et là i bɛ se ka nɔ minɛ hali ka kiri o la donc tagali jumadon hakɛ yɛrɛ dɔn tɛ dɛ jagoya don sariya kan encore une fois un bon citoyen responsable engagé en mettant kata di procureur ma tout en l'invitant à k'a lajɛ condition min kɔnɔ a bɛ se ka a ko sariya nɔ minɛ ka sɔrɔ a ma dankari basigi ni fɛn na il dispose de tout an bɛ taa o fɔlɔ di jumadon et juma o juma ka taa dɔ di ni jamana basigili ani tiɲɛ o ɲinini ye tiɲɛ senkelema o ye bingali de ye fanga o tɛ tiɲɛ ɲinini ye tiɲɛ b'an da nka an ka lawaleya
i bɛ ka yɛrɛ ko ten ko don o don k'an b'a fɔ ko ala an b'i fɛ k'an k'a lawaleya aw ye procureur yɛrɛ mankan mɛn ko bɛɛ ka taa kiri la bɛɛ ka s'u ma k'o de ye bɛɛ jigi ye an b'a bisigi u m'a ye u t'a kalama n'a dir'i ma o kɔfɛ i tɛ se ka kuma i ye cɛsiri ni teriya min ta ka dɔ in kɛ dɔwɛrɛ dilen i ma o fana o bɛ lajɛ n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ ɲinini don ni basigili ɲinini don o fana bɛ lajɛ nka n'i ye dalilu sɔrɔ ka to tiɲɛ ɲinini na fankelen na k'i da de yɔrɔ wɛrɛ la sariya fana ko n'i y'a jira mɔgɔw la k'u ka n'u jigi da u kan bilen alors ko bɛɛ ka hakɛ b'i bolo o de y'a natɔ ye désordre ni jungle kɔnɔ ala k'an kisi o ma ala k'an cɛ janya o ma nka mɔgɔ si man kan ka jɛ i ka hakɛ kɔ mɔgɔ man kan fana k'i sigi ka bintɔ lajɛ mɔgɔ wɛrɛ kan n'u bɔr'o la n'u ser'i ma don min o don i tɛ mɔgɔ sɔrɔ i la n'o kɛra i ɲɔgɔn t'i badenw na i ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ wɛrɛ den na o ye nkalon ye n'a kɛra bingali fanga ye o cɛ tɛ yen k'i kelen bɛ se ka jama lajɔ o tɛ yen o cɛ tɛ yen donc vendredi à 10h pile tribunal de commune 3 en mettant dénonciation auprès du procureur. Voilà, on va vous tous à la catégorie mondiale.